खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तू एक एक पल हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तेरे कलाम में है कि मुझ में मसरूर रहो तो मैं तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। खुदावन हम अपनी आसे मुरादें तेरे हजूर लाते हैं और पा लेते हैं, क्योंकि तू ही कुदरत रखता है देने की, तू ही यहोवा यरी है, तू ही मुहैया करता है सब कुछ। हमारा गाना बजाना तेरे हजूर कबूल ठहरे। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन ये सब कुछ मांगती हूँ मैं तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। अभी वक्त है कि हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। तो उसके लिए हमारे दरमियान खुदावन के अजीम खादम पास्टर हनूक हैं इस्लामाबाद से, जो वहाँ पे खुदा के जिंदा पाक कलाम की खिदमत बड़े बेहतर और आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की और शर्फ की बात है कि वो आज हमारे दरमियान है। सो हम उनको वेलकम भी करेंगे और खुदावन के पाक कलाम के लिए भी भरपूर तालीम के साथ खुदावन की तस्वीर करवाएंगे। हालेलुया आइए हालेलुया हालेलुया। आइए इसके जलाल की ज़रूरत तारीफ जाए। तशरीफ रखिए। खुदा की तारीफ हो। रियली एन ऑनर, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने अगर काम जब भी मैं आता हूँ मुझे कोई बड़ी दावत दी जाती है और स्पेशली कहा जाता है कि आप शेयर करें। अल्लाह आप सबको बहुत बरकत दे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पर चर्च में इबादत हो रही है। और ये आप सबके लिए इंकरेजमेंट की बात है, क्योंकि ये चर्च भी हैकल खुदा के नाम का है। और जिस हैकल पर ताले लग जाते हैं वो एक सेंसिटिव है। खुदा का शुक्र है यहाँ पर ताले नहीं लगते, बल्कि यहाँ पर हम सताइश की नगमे हमेशा खुदा की जलाल के लिए जारी है। आज के बाद मैं आपकी मोटिवेशन के लिए एक छोटा सा थॉट शेयर करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैक्सिमम 25 से 30 मिनट में अगर ट्राई कि मैं इसको क्लोज कर दूँ। आइए मैं सिर्फ फिल्म के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़िए। उसका पहला बात और उसकी 3 से 6 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कलाम में लिखा है, मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ, और हर एक बात में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सबके लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुमने नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। और कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब तक पहुंचे। इस हवाले में लिसन प्रेयर एक पौलुस रसूल की दुआ है, और ये दुआ एक इंकरेजिंग प्रेयर है, क्योंकि ये चर्च जिन हालात में से गुजर रहा था वो तो अलग थे, लेकिन सबसे नोटेबल बात यह है कि पौलुस ने ये खत लिखा सूफी कैद में था। और ये वो कैद नहीं है कि रोम में वो अपने किराए के घर में बाउंड है और 2 साल तक वो वहीं पे कमरे में कैद है, बल्कि इसकी 3rd कैद है, तीसरी कैद है। और इस वक्त इसके हाथ और पाँव को बेड़ियाँ लगी हुई हैं। इस पे डेथ सेंटेंस है। उसके बाद पौलुस खत्म हो जाता है, उसकी डेथ होने वाली, बूढ़ा आदमी है और इसकी लाइफ बड़ी मिजरेबल है, बड़े मुश्किल चैलेंजिंग टाइम है। एक एज की वजह से बूढ़ा हो चुका है, दूसरा जब हाथों पाँव में बेड़ियाँ लगी काल कोठरी में, क्योंकि उस वक्त काल कोठरी गहरा घड़ा होता था और कहा जाता है 6 फुट गहरा घड़ा होता था, तकरीबन 2 से 2 फुट का खुला डायमीटर होता था जिसके अंदर कैदी को फेंक दिया जाता था। वो सिर्फ मर के खड़ा हो सकता था या बैठ सकता था, लेटने की भी जगह नहीं थी। और हाथों और पाँव में जब बेड़ियाँ जब भी होती थी तो मुश्किल होते थे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन हिस्ट्री कहती है कि पौलुस ने ये खत लिखा है। कैसे लिखा, किसी ने लिखवाया, लेकिन somehow
یہ خط میری اور آپ کی برکت کے لیے آج ہمارے تک پہنچا ہے. اور یاد رکھیے اس ایپسٹل آف انکریجمنٹ، یہ انکریجمنٹ کا خط ہے کہ جب آپ کی لائف میں چیلنجز ہوں، ایوری ویئر یو فیس سم تھنگ ڈیزاسٹرس، ہر طرف سے مایوسیاں، نا امیدی ہے، شک ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں بن پا رہا، تو پولس ان حالات میں بھی فلپی کے چرچ کو کہتا ہے کہ میں دعا میں خدا کا شکر بتا رہا ہوں، میں خدا کا شکر کیوں ادا کر رہا ہوں اور خوشی کے ساتھ کیوں درخواست کر رہا ہوں. اور اس کی بڑی وجہ وہ چھٹی آیت میں بتا رہا ہے کہ مجھے اس بات کا بھروسہ ہے. انگلش ٹرانسلیشن کہتی ہے I never have been the slightest doubt in my mind، کہ ذرا برابر بھی میرے دماغ میں شک نہیں ہے کہ the good work the God has started، اور خالی good work نہیں ہے، بعض ٹرانسلیشنز کہتی ہے the great work، ایک بڑا کام جو خدا نے آپ کی اور میری زندگی میں شروع کیا ہے، یہ نہ صرف فلرش ہوگا بلکہ فنش بھی ہوگا. بعض اوقات ہم کسی سے حال پوچھنے پائے جی کیا حال ہے، اندر سے ہم مایوس ہوتے ٹوٹے ہوتے ہیں، بس زبان سے کہتے ہیں خدا کا شکر ہے، لیکن اندر سے مایوسی اور نا امیدی اور خدا سے گلے اور شکووں میں بھرے ہوتے ہیں. لیکن یہ پولس کی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ پولس پر بیرونی حالات اثر انداز نہیں ہو رہے کہ انوائرمنٹ ہارش ہے، لوگ ساتھ نہیں دے رہے، everybody is against me، ہر کوئی میرے خلاف ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے مینٹرشپ کرنی ہے، کسی سے ٹریننگ لینی ہے، کسی سے سیکھنا ہے، تو there is a single person in the Bible and that is Paul، وہ پولس ہے. آپ اس کی زندگی پر غور کیجیے، اس کے حالات پر غور کیجیے، اس کی لائف کے چیلنجز کو دیکھیے. یوں کہنا جو imagine حالات کیا. ایک ریفرنس میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کرتی ہوں اس کا پہلا بات. اور پولس اپنی لائف کی ہسٹری کی ایک سٹوری شیئر کر رہا ہے کرنتھس کی کلیسیا. اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف ہو جو آسیا میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے. کہ اس حد تک چیلنج آ گیا کہ ان کی برداشت ان سے لمٹ کراس کر گئی. وہ کہہ رہا ہے حد سے زیادہ اور برداشت سے باہر ہو گئی کہ اب برداشت بھی نہیں ہوگی. اور یہ ریفرنس اس وقت کا ہے جب پولس نے آسیا میں جا ایک لڑکی سے بدلو نکالی جو غیر دین تھی. اس کے بعد اس نے لیدیا نام کی عورت کو بچایا، اور تیسرا ایک دروغہ ہے جو قید خانے میں. اور یہ اس وقت کی سچویشن ہے جب ان کے ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں لگی تھیں اور ڈیتھ سینٹینس تھا. اٹ واز اے کنفرم کیپٹل پنشمنٹ تھی، کیونکہ رومی گورنمنٹ کا لا تھا کہ انہوں نے بلیسمی کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے توہین رسالت کر دی ہے. اور توہین رسالت یہ تھی کہ انہوں نے دیوی کے خلاف باتیں کر دی ہیں اور کوڑے لگ چکے ہیں، ہاتھ اور پاؤں سے خون بھی رس رہا ہے، اور کسی وجہ سے جو جلاد ہے جس نے انہیں پھانسی دینی ہے وہ نہیں پہنچا. تو دیٹس وائی ان کو ایک دن مل گیا. تو پولس اس چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، دوبارہ سے شیئر کر رہا ہے ایمانداروں کی انکریجمنٹ کے لیے. اور دیکھو آپ اس کو انجوائے کریں گے جب پڑھیں گے کہ جب آسیا میں ہم پر پڑی کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے. اس چیلنج نے مجھے پکا یقین تھا کہ آج ہمارے لاسٹ ڈے ہے اور نیکسٹ ڈے جب ہماری آنکھ کھلے گی تو آسمان پر ہوں گے. لیکن بلکہ اپنے اوپر موت کا حکم کا یقین کر چکے تھے. The word of God says بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے. چنانچہ اس نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا. ہاللیلویا. جو ڈاکٹر says آپ کو کینسر ہو گیا and you got only 1 month left یا 1 week left اور اس کے بعد آپ نہیں ہیں اور آپ کی باڈی کنڈیشن بھی یہی کہہ رہی ہے، آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے، آپ کو پین ہے، آپ فزیکلی ویک ہیں.
What you will do? पौलुस कहता है ऐसी सिचुएशंस में भी The God is with us, क्योंकि वो खुदा जो मुर्दों को जिंदा करता है वो हमें छुड़ाता है और छुड़ाता रहेगा. Hallelujah. Yes, that's the level. ये level believers हमारी जिंदगी में होना चाहिए. और अगर आपकी जिंदगी में ये level नहीं है तो you can't see the glory of God. फिर आप खुदा की जलाल को देख नहीं सकते. खुदा वो है जो कहता है वो होता है. ये खुदा वो नहीं जिसने कहा ना हुआ, बल्कि the God we worship, वो खुदा जिसकी मैं और आप प्रशंसा करते हैं, जिसका एक्नॉलेज करते हैं, जिसके आगे सजदा करते हैं, जिसकी ताज़ीम करते हैं. He is a God of His words. वो अपने खुदा, अपने कलाम का खुदा. वो कहता आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ नहीं टलेंगी. हमें नहीं ज़बूर में, ज़बूर 34 में दाऊद कहता है, ऐ खुदा मैं उम्र भर तेरी सताइश में, not a single day, एक दिन की बात नहीं है. Every time जब हम मायूस हैं, जब मेरे पर परेशानियां होंगी, जब मैं मातम कर रहा हूँ, जब मैं दुखी हूँ, every day, every moment of my life, I will worship. Why? क्योंकि he has faced these challenges. वो इन हालात से गुजरा है. मेरे अजीजों, क्रिश्चियनिटी एक लाइफ नहीं है, एक रिलीजन नहीं है, it's a lifetime experience. और जब तक आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप खुदा को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, आप उसकी ताज़ीम नहीं कर सकते. जिस दुनिया में हम हैं और जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, सब फुल ऑफ चैलेंजेस. एवरी डे वी फेस चैलेंजेस. इवन तो पौलुस को भी चैलेंजेस थे, शागिर्दों के पास भी चैलेंजेस थे, यीशु के पास भी चैलेंजेस थे. आप इमेजिन कीजिए यीशु के पास यहाँ तक चैलेंजेस थे कि उसके अपने फैमिली के मेंबर्स, उसके सिबलिंग्स, उसके बहन भाई कहते थे इसमें बदरू है. वो इसे पकड़ने आते थे, फाड़ के डाल दिया इन्हें बनी है, इन्हें बदरू आ गई है. ये हर वो काम करता है जो खुदा के हुक्मों के खिलाफ है. क्योंकि वो चर्च लीडर बता देंगे, उन्हें घर जाके नॉक करके बता दे होंगे तो अड्डा मुंडा वसूलदार है, ये मूसा ऋषि के खिलाफ काम कर रहे हैं. आप कितना हार्ट ब्रेकिंग टाइम होगा जब यीशु हैकल के बरामदा में खड़ा उनको टीच कर रहा, उन्हें बता रहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं, यकीन इससे बेशतर के इब्राहिम हूं, मैं हूं, तो आगे से पत्थर उठा के उसे मार दे. उसे संसार करना चाहते, उसको इंसल्ट कर रहे और उसके मुंह पे कह रहे हैं तुझमें बदबू है. एक कॉमन आदमी आपके सामने इस मैन ऑफ अथॉरिटी और ऊपर से वो खुदा का बेटा, तो हाउ कैन यू फेस इट? हम में एक आम आदमी है, हमें कोई प्रोटोकॉल ना दे, हमें कोई इज्जत ना दे तो हम फील करते हैं यार इन्होंने प्रोटोकॉल इसने मेरी इज्जत नहीं की. तो इमेजिन करें द सन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे को क्या चैलेंजेस. लेकिन इन दिस क्राइसिस, मुश्किल तरीन हालात में, आई वांट टू टेक यू, मैं आपको लाजर की कब्र में लेकर जाना चाहता हूँ. वहां पर सिचुएशंस का अंदाजा कीजिए. 4 दिन से लाजर मरा हुआ. यीशु जब बैठे हनानिया में आता तो एवरीबॉडी इज कर्सिंग, हर आदमी उससे गिला कर रहा, लानतान कर रहा. हालांकि कलाम में लिखा है लाजर यीशु को बहुत अजीज था. ही वाज अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर, क्लोज फ्रेंड्स. लेकिन इस दफा लाजर की बहनें भी उससे गिले शिकवे कर रही. एक तो मिलना पसंद नहीं करती, मुंह मथे नहीं लगना चाहती, वो इस कदर उससे नाराज. लेकिन एट दैट सिचुएशन फिर भी कब्र पर जाकर सारे लोगों का बातें सुनकर भी एक ही बात कर रहा है, अबाब मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि तू हमेशा मेरी सुनता है. हालेलुया. दैट्स द लाइफ. ये क्रिश्चियन लाइफ, और यही आपकी फतह. अगर आप अपनी जिंदगी में ग्लोरी देखना चाहते हैं, फतह का ताज अपने सरों पर रखना चाहते हैं और कुछ सुपर नेचुरल देखना चाहते हैं, तो मैं आपको चैलेंज कर बताना चाहता हूँ, ये चैलेंजेस आर योर ब्लेसिंग्स. आपके चैलेंजेस आपकी मुसीबतें आपकी बरकत है. क्योंकि जो पौलुस कहता है मसीह की मुसीबतें हमारी जिंदगी में आती जाती हैं तो हम खुदा के जलाल में भी बढ़ते चले जाते हैं. हालेलुया. अक्सर ईमानदार जगहों से लड़ते हैं, परेशानियों से लड़ते हैं,
پریشانی آ جائے تو ایماندار کی گانے کانپنا شروع ہو جائے، غیر زبانوں سے پھٹ پڑتا ہے. لیکن نہیں، لرن فرام دا ببلیکل پرسپیکٹس، بائبل کے تناظر سے سیکھیے، کیونکہ ہمیں اپنی مینٹالٹی کو ورلڈ بیس مینٹالٹی کرنا ہے. What did Jesus do؟ یسوع نے کیا کیا؟ شاگردوں نے کیا کیا؟ کلام کے آگاہی میں زبور 112 میں لکھا ہے، میرا راست باز بندہ بری خبر سن کر گھبرائے گا نہیں. جب اس کی سوچ کے مطابق حالات نہیں بھی ہوں گے تو پھر بھی وہ گھبرائے گا نہیں، بلکہ اس کا توکل خداوند پر ہوگا. اب امیجن کیجیے، The God said، خدا نے کہا میں تمہیں مصر کی غلامی سے چھڑا کر لے جاؤں گا. تو کیا خدا غلامی سے چھڑا کر نہیں لایا؟ خروش ہم آپ کو پڑھی ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، جس کو جن مصریوں کو تم آج کے دن دیکھتے ہو انہیں تم ہرگز کبھی نہیں دیکھنے پاؤ گے. میں اکثر اس آیت کو بڑا انجوائے کرتا ہوں، کیونکہ جب میرے سامنے کوئی بھی چیلنج آتا ہے I used to meditate it. میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں، کہتا ہوں، لکھا ہے 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں، تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر. میرے بھائی میں بہنوں یاد رکھیے، ایمان اور پیشنس دونوں ٹوینز ہیں. ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم پیشنس نہیں رکھتے. That's why ہمارا ایمان کولیپس ہو جاتا ہے. پترس بھی کولیپس کر گیا تھا. لوکا 24 باب میں لکھا ہے، یسوع نے کہا پترس تجھے شیطان نے مار لیا، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے. مطلب ایمان فریز ہو گیا تھا. اکثر ایمانداروں کا ایمان فریزنگ زون میں آ گیا، وہ فریز ہو گیا ہے، اور اس کو فریزر سے نکالنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے، دیٹس پیشنس، کیونکہ پیشنس میں ہیٹ ہے. یہاں پر موسیٰ ان کو کہنا ہے چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو آج تمہارے لیے کرے گا. کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی اب تک نہ دیکھو گے. The challenge is today you are facing. کل ان کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھو گے، لیکن شرط کیا ہے؟ چپ چاپ کھڑے ہو گئے، ڈرنا نہیں ہے. Fear is the largest weapon of the enemy. شیطان کا اگر کوئی سب سے بڑا ویپن ہے، کوئی ایٹم بم ہے تو وہ خوف ہے. موت کا ڈر، بھوک کا ڈر، مرنے کا ڈر، بیماری کا ڈر. اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا. خوف سے نکل آئیے. ایمان اور خوف دونوں پرویل نہیں کرتے. جہاں پر ایمان ہے وہاں پر خوف نہیں ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کامل ایمان خوف کو دور کرتا ہے، ڈرائیز اوے، باہر پھینکتا ہے، نکال دیتا ہے. اور یہی چیلنج ہے یہاں پر. لیکن خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے ڈرنا نہیں ہے بلکہ چپ چاپ رہنا. گنتی 13 بار میں خدا نے مصریوں سے وعدہ کیا اور عیسائیوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں وعدہ کی سرزمین پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. اور یہ وعدہ جب وہ مصر سے نکلے تو اس وقت خدا نے کیا. 40 سال کے تقریباً پورے ہونے کو تھے. پھر خدا نے کہا ایسا کرو، 12 لوگوں کو چنو اور انہیں صرف چیک کرنے کے لیے بھیجو کہ جس جگہ تمہیں لینڈ کو دینے وہ واقعی کیسا ہے. And when they come back, یہ چیزیں نہ بات they said واقعی وہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، وہاں پر جائنٹس ہیں. ہم تو اپنی نگاہ میں ایسے ہیں جیسے چٹیاں، ان کو تو کھاتی ہی گئے وہی کہیں جاؤں گے. لیکن there was only one man جس کا نام کالب ہے. I want you to be کالب کی طرح دلیر. Don't see the giants, see your God and you will see the results. Hallelujah. Please, please, whatever the mountain is, جو مرضی پہاڑ ہو کے سامنے ہے، یسوع نے کہا اگر تم ایمان رکھو اور اپنے دل میں شک نہ کرو تو تو اس پہاڑ سے اپنی جگہ سے اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو وہ جا پڑے گا. یہ ہے اگر یسوع نے کہا. لیکن لوگ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں ہر جگہ.
खुदा बताने के थे अजीज चले हम मिस्र से मार सकते हैं। ये मूसा ने ज़्यादती की है, हम तो मारे जाएंगे और हमारे बीवी बच्चे लूट का माल बन जाएंगे। लेकिन काल कहता चुप करो, अगर खुदा हमारे साथ राजी है, if the God is with us, तो फिर कौन हमारे खिलाफ है? लानत, खुदा हमारे साथ है, इसलिए हमें स्टैंड लेना, हमें खड़ा होना और हमें घबराना नहीं। दूसरा नंबर 1:20 में बात, उसकी पहली आयत में लिखा है there was a big army, एक मल्टीट्यूड, और उसके लिए वर्ड है मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड का मतलब है जो गिनती में ना है, हिसाब भी नहीं है, इतनी वर्ड ज्यादा फौज आ गई है। और कहा जाता है इतने इसराइली नहीं थे जितनी फौज थी, उसका डबल 3 गुना ज्यादा आदमी थी। अगर वो 6 लाख इसराइली थे ये उस वक्त के दौर में, पूरी आबादी उनकी 6 लाख है, तो उनको 18 लाख लोगों ने घेरा पा लिया। इस हद तक बड़ा चैलेंज था। और जब यूसुफ पर आया तो उन्हें वही बोले कोई काम करता है, काम ये काम नहीं है, परेशान है, चर्च तो गया, रो रो के दुआ कर रहे, रोजा रख है, खुदा पाले कुछ करना बेचारा है, कुछ नहीं बन गया। लेकिन at that time there was a man of God. He got the word of knowledge. उसके पास इल्मियत का कलाम था। उसने कहा यूसुफ ये जंग तेरी नहीं बल्कि मेरी है। हालेलुया। प्लीज एक्नॉलेज करें इस चीज को। Who are you? हम कौन हैं? और अगर we know our status तो we will win the war. उस नबी ने आके यूसुफ को सिखाया कि जंग तेरी नहीं बल्कि मेरी है। और पता वो मल्टीट्यूड कहां पर गया? कलाम में लिखा मल्टीट्यूड तो गया ही गया, लेकिन उनको लूट का माल इकट्ठा करने में 3 दिन लग गया। और उन्होंने उस इलाके का नाम बराका की वादी रखा, विक्ट्री वैली, क्योंकि खुदा ने फतह की थी। और वो फतह भी ऐसी, मैं हैरान हूँ, आदमी अपने नाल सोना चांदी और रूबीज और डायमंड्स क्यों लेकर आ रही है? That's a bonus. कभी आर्मी भी अपने साथ गोल्ड लेकर आइए, सोने चांदी जेवरात लेकर आइए, डायमंड्स लेकर आइए, लेकिन कलाम में लिखा उन्होंने जो समेटा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर, और वो ये थे 20 बार और 20 आयत में लिखा है उसके नबियों का यकीन करो और खुदा पर ईमान रखो तो तुम कामयाब होगे। हालेलुया। कामयाबी का राज वर्ड ऑफ गॉड है। जब आप उसके नबियों को, उसके प्रॉफिट्स पर बिलीव करते और वर्ड ऑफ गॉड के साथ खड़े होते तो द रिजल्ट्स आर ऑलवेज देयर। ये हो नहीं सकता रिजल्ट्स उस वक्त ही आते हैं when there is a word from the God, जब खुदा की तरफ से कलाम। और इसके लिए जरूरत है कि whenever you face a challenge, जब कभी आपकी जिंदगी में कुछ भी आए, whatever the challenge is, कोई जितना मर्जी चैलेंज क्यों ना आपके सामने खड़ा हो, चाहे जितनी मर्जी इम्पॉसिबल सिचुएशन क्यों ना हो, you should know, आपको पता होना चाहिए what the word of God says about it. खुदा का कलाम इस सिचुएशन के बारे में क्या कहता है। मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं, रात को मैं एक मीटिंग में था, पास्टर टोल्ड मी, भाई साहब ये मेरा बात किफायत है, आप इस पर बैठ भी रहे और इसके लिए दुआ भी करेंगे, खुदा मुझे बड़ी गड्डी दे। तो मैंने कहा खुदा का कलाम कहता है अगर तुम वफादार और कायम रहोगे तो जमीन के अच्छे फलों में से खाओगे। Knowledge and wisdom is the need of the hour. ये खुदा का कलाम में लिखा, यशायाह 33 उसकी 11 में लिखा, knowledge and the wisdom will be the need of your time. आपके वक्त में, आज इस दौर में हम गुजर रहे हैं, इसमें अगर किसी चीज के साथ हम सरवाइव कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो नॉलेज एंड द विजडम है। ये मैं नहीं कह रहा, यशायाह 33:11 में लिखा, तेरे वक्त में हिकमत और मार्फत और खुदा की निजात तेरी बरकत होगी। खुदा का कलाम, हाउ मच यू आर फिल्ड विद द वर्ड,
جتنا آپ کی زندگی میں کلام ہوگا, جتنا آپ خدا کے بارے میں جانیں گے, the more you get the results, the more anointing will rest upon your life. آج لوگ anointing rest ہیں, آج لوگوں کی زندگی میں مسا کی کمی ہے, اور دوسری طرف کلام کہتا ہے مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہیں. آج کیوں فالو پروفٹ کامیاب ہے, آج جادوگر کیوں کامیاب ہے, آج غیب بینوں کی کیوں ضرورت ہے لوگوں, because they don't have the trust in the church. ان کے پاس چرچ پہ اعتبار نہیں لوگوں کو, they don't know about their pastor. اور اس کی بڑی وجہ because the pastor don't knows about himself. آدمی اپنے بارے میں پتا میرا کل نہیں پڑھا. That's the reality. If somebody comes اور مجھے پیسہ کو خدا کو مرضی پوچھو, اور میں اپنے نہیں پتا, میں اپنی خدا نے پوچھا خدا میرے بارے تیری مرضی کی. Every day I do. وہ چرچ جس سے بلایا ہوتا ہے وہ پادری اور اس کی بیوی ضرور پیسہ ساڑھے بارے سے دعا کرو خدا نے کی مرضی. They don't know their calling. How can you survive? Survival اس لیے کیونکہ they don't have the weapons. ان کے پاس جنگ کے ہتھیار نہیں ہیں, اور جنگ کا ہتھیار دیکھی ہے اس کے منہ سے تو ساری تلوار نکلتی ہے. You know, آپ کے پاس ورڈ ہونا چاہیے. جب تک آپ کے منہ میں خدا کا کلام نہیں ہے, you can't face your life. آپ اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یاد رکھیے کاپی کی کیا نہیں کام چلتا. داؤد سول کے پاس گیا, اس نے کہا میں اس جاتی جلد کو مار کے رہوں گا, یہ ہوتا کون ہے زندہ خدا کی خصوصیت کرنا. صاحب نے کہا چل میرے کپڑے پا کے چل, میرا وار ڈریس پہن, پتہ چل جاتا تھا. اور کلام میں لکھا ہے جب داؤد نے پہنا تو اسے چلا نہیں تھا جاتا, اس کے بازوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ سول کی تلوار بھی اٹھا لے. ہم بھی اکثر یہاں پر آ کے غلطی کرتے ہیں. We try to copy other guys. کسی نہ کسی کے نقلیں اتار, کسی کے فارمولے آزما کے سناتے بہت فارمولہ. It's all about the experience, اور experience کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. You have to spend the time with God. You have to spend time in the Word of God. آپ کو کہیں سے بھی کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہے. شارٹ کٹ is not an achievement. اور جو شارٹ کٹ کر رہے ہیں وہ خود شارٹ ہو جاتے ہیں, نکل آئے گی شارٹ کٹ سے. Just work on the true revelation. پترس کہتا ہے نوزائیدہ بچوں کی مانند تازہ روحانی دودھ کے مشتاق ہو. پیور اسپرچل جس کی کوالٹی پر کمپرومائز ہو. ادروائز آپ کی گروتھ رک جائے گی, اور جب گروتھ رک جائے گی تو پھر بہت سارے جاتی جگہ ایسے آئیں گے جن کے آپ کو فیس کرتے ہوئے بھی ٹانگیں کام کریں. یا تو ساؤل was a king. He was the anointed one. He has the crown on his head. ساؤل بادشاہ بھی سی, اس کو مسا بھی کیا گیا تھا اور اس کے سر پر تاج بھی تھا, لیکن جاتی جگہ کو فیس نہیں تھا کرتا. So many people are there. کتنے ایسے لیڈرز ہیں, کتنے ایسے چرچز ہیں جو یونائٹڈ بھی ہیں, مخصوص شدہ بھی ہیں, دعوے دار بھی ہیں, کراؤن پر چیئر پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں, کرسی پہ قبضہ بھی ہے, لیکن اتھارٹی نہیں ہے. Why? Because they are going through the shortcut. کیونکہ وہ شارٹ کٹ سے گزرا. Please, شارٹ کٹ نہیں. Go on the reality. سچائی پر چلیے. It doesn't matter how much takes time. کتنا وقت لگتا ہے. But remember one thing. The God is with you. اور جس خدا نے آپ کے اندر یہ کام شروع کیا ہے, He will complete it. God bless you. हालेलुया. इस खूबसूरत पाठ्यक्रम के लिए एक दफा जोरदार तालियां. यकीनन हम जिंदा खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं. जिंदा पाठ्यक्रम की शुक्रगुजारी के लिए हमारे दरमियान आइजक भाई हैं, उनसे दरख्वास्त है खुदा उनके मज़बा पर है. जिंदा पाठ्यक्रम की शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई करें. हम सब अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं. हालेलुया.
हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आपके कलाम से उसने हमें सिखाया है कि हमने प्रॉपर वे पे जाना है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें हर रोज वीर करता है, सिखाता है, बताता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सलाम करते हैं। इस कलाम को अपने अंदर हम रख लेते हैं ताकि हम तेरे खिलाफ गुनाह न करें, और जिस तरह तेरा कलाम सिखाता है वैसे ही करें। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे मंसूब के लिए, जिसके वसीला से तू हम सबके साथ बोला है, कलाम किया है, इसके लिए तेरी बरकत करते हैं। इस तरह तेरा कलाम कहता है कि शराब करने वाला खुद भी शराब होगा। हम तेरे बंदा के लिए नया तो नई कुव्वत मांग लेते हैं ताकि तेरे लिए रूहों को जीतने के लिए और ज्यादा दूर हो, और एक वफादार बेटा तेरा कहना है। तेरा शुक्र सारे वक्त में तुम्हारा हाथी यीशु। हालेलुया। हम अदनान भाई की रहनुमाई में गीत गाएंगे, उसी के दौरान सब अपने हदी नज़ारे खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। बेशक खुदावंद का पाक कलाम फरमाता है, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। Yes,
में हमारी रहनुमाई करेंगे। पास्टर शौकत जुआ बानियन पर माते प्रकार में हमारी रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तो जो आसमान पर तख्त नशीन है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ बढ़ाता हूं। देख जिस तरह से गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लंबे की आंखें अपनी बेटी की हाथ की तरफ लगी रहती है, हमारी आंखें तेरी तरफ लगी रहें जब तक तू हम पर रहम न करते। रहम कर हम पर, रहम कर, क्योंकि हम जिल्लत हटे हटे थक गए हैं सुंदा हलों के तमस्कर से और मगरूरों की वकालत से हमारी जान से खुदा तू जो आसमान को तानता है और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। जमीन आसमान के खालिक व मालिक रब अल-फाल तेरा शुक्र हो तेरे खुदा तेरे आज के इस दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदा तेरे पास सबत करिए, सबत की घड़ियों के लिए खुदा जो तूने इंसान को अता दिया तेरे शुक्रगुजार हैं। जितनी जाने तेरे आगे सर वो है एक पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ मांगते हैं। खुदा तेरे मंसूब पर तेरी बरकत को मांगते हैं, जिसके वसीला से खुदा तो आज हमारे साथ हम कलाम हुआ है। खुदा एक बार फिर से खुदा अकाउंट जैसा जोर खुदा रिसीव किया है। उस अमान की कुव्वत को खुदा पूरी कलीसिया में एक्टिवेट करते हैं ताकि उस अमान के वसीला से खुदा उस अमान के बानी को ताकते हैं। आखिरी वक्त में खुदा तो अपने लोगों को तैयार कर अपने जलाल कर देख खुदा जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया है जिंदगी में सौ रहा और हमेशा की जिंदगी का वारिस। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से सुनो बख्शते। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई की दुआ में साथ शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी होती। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की शराकत और रिफाकत हाज़िर जमात के साथ और तमाम अहले ईमान के साथ और इस मुल्क पाकिस्तान के साथ आपसे अब तक होता रहे। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। हैप्पी सैबत। इबादत और खत्म हो जाएगा तो एक दूसरे से मिलिए और खैरियत से घरों को रुखसत हो। कल संडे सर्विस जो है वो 9:30 बजे शुरू होगी। आप सब जरूर आए, अपने खानदानों को साथ लाएं ताकि हम सब मिलकर जिंदा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। शुक्रिया।